Hain hai brekheno kotor kok ma kutung ma prika sai paika killa bisingo khobjaknai khopilung bokta parani sakrajoni nok kutha hor nangai thapla jaboi thangka horni 7-8 mani jorabo tv nailai tongmani tv pere hor jalai nok khamai jotono khungni manai khamai thapla jaboi thangka mongsaphano mandakliya patima thayo thangai soika killa horbu thanai brindia rok belai lama hamiani bagoi jagao thangai sogoi malliya malkhung tv perjaknai bai current bai nok thapla jajani mungkha nondorani jamatia umor 61 93 mangpribo No, asal TV asal. Aje na asal. TV opor erom sai sego. Unsar ki. तो TV शॉर्ट सर्किट হয়েছে TV তে পুরো গেছে কালকে 10টার পরে তার রিলের সব ডকুমেন্টস লয়ে ছেড়ে দেবেন ফার্নিচার যেটু আছে বাড়ি সব শেষ এটা তো পুরো গেছে मजबूरी पड़ रही है बारे में सब जो लगे थे भी तो ना जो लगे थे पूरा मतलब फर्नीचर सब এটা একটা কয়েনও ধরে লাগে সব এটা কয়েন তো না পয়সা টাকা টাকা সব পুজো আছে গা এখন তো কইছে না আমরা মালিক জানবো আর ডকুমেন্টস তো ফাইল লাগবে বুঝছেন না কিন্তু যা ক্ষতি হয়েছে তা তো আর ফাইতো না উপরে আম পর্যন্ত ধরে গেছে Dole que se light above it, nice like it. হ্যাঁ আচ্ছা চলো तो ते इकुन से नालिया नाम लेवार नहीं बा फोटे के जब ले अपरा नहीं एप्लीकेशन है मैं वो खाना सुरा नहीं अपरा नहीं दे
রিকমেন্ডেশন Hot dong, khẩu, cái khẩu đó